अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी दिन है और इस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो दौर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। 1 साल 6 माह और 14 दिन इस दौर में काफ़ी कुछ होता रहा है और मैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया है। कुछ चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ। आज नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको तफसीलात से बताएंगे, एक जायज़ा लेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर का। और आज जो ये वीडियो है उस पर सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख्वाह हैं कि गुज़िश्ता रात हम आपको तफसीलात से आगाह नहीं कर सके। जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 56 सफ़ात और मुश्तमिल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर नैब तरमीम को कलअदम करार देने का दिया है, उस पर कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना थी, मगर कल वक्त की कमी के बायस और कुछ दीगर मसरूफियात के बायस वो नहीं हो सका। वो आपके सामने रखेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 1.5 सफ़े का जो एक नोट है वो भी आपको बताएंगे। उससे कबल मैं अपना एक ट्वीट है जो मैंने अभी कुछ देर कबल किया है वो आपके सामने रख दूं। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये एक तल्ख हकीकत है कि आला अदलिया के जजेस साहिबान माशरे में पोलराइजेशन की बात तो करते हैं और पोलराइजेशन के बढ़ते हुए रुझान की बात करते हैं और वो काफ़ी हद तक बात उनकी दुरुस्त भी है, मगर इन्हें यह भी तस्लीम करना होगा कि इसी पोलराइजेशन का शिकार वो खुद भी हो चुके हैं। बदकिस्मती के साथ सब अपनी मर्जी का सच सुनना और पढ़ना चाहते हैं, नतीजतन बार बार एक ही तरफ का सच सुनने के बाद फैसले भी एक ही तर्ज पर आते हैं और एक ही फरीक उनका बेनिफिशरी होता है। अगर जजेस साहिबान सिर्फ अपनी पसंद के सहाफ़ियों या तज्ज़ियाकारों के अलावा उन पर जायज़ तनकीद करने वालों को भी सुन लेंगे तो अदालती फैसलों में तवाज़ुन शायद नज़र आएगा। नोट भी है एक कि ये तहरीर जजेस के किसी एक धड़े से मुतालिक नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे लाख इख्तिलाफ करें और मैं उसकी कदर भी करूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है। ये मिसाल मैं आपको इस केस से भी दे सकता हूँ। अब इसमें आप पॉजिटिव्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव्स भी ले सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह। समाअत का पहला दिन जो ऑब्जर्वेशंस जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले दिन दी, समाअत का आखिरी दिन जिस रोज़ अदालत ने फैसला महफूज किया, वही ऑब्जर्वेशंस आखिरी दिन भी दी। जो ऑब्जर्वेशंस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पहले दिन दी, वही आखिरी दिन भी दी। बात करने का मकसद ये है कि हमारे जजेस साहिबान फैसला करने से पहले या केस सुनने से पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके होते हैं, बता चुके होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। और वकला, इतने बड़े बड़े वकला उनके सामने पेश होते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं, तैयारी करके आते हैं, मगर जजेस की राय टस से मस नहीं होती। हो सकता है जो वो सोचते हो वो बिल्कुल ठीक सोचते हो, मगर हम ये समझते हैं कि जजेस को आइन और कानून की रोशनी में ही फैसले देने हैं, मगर वकला के दलाइल सुनने के बाद ऐसा होता ही नहीं है बदकिस्मती के साथ आजकल, बिलखसूस आला अदलिया के अंदर, कि जजेस अपनी राय से पीछे हट जाएं और वकील की किसी दलील को अपना लें। ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि मुश्किल काम हो चुका है यहाँ पर अब अदलिया के अंदर ये पिक एंड चूज करना। लेकिन बहस थोड़ी सी तवील हो जाएगी, मामला थोड़ा सा मजीद फैल जाएगा। मेरा यहाँ पर बात करने का मकसद ये था कि पोलराइजेशन तो ओवरऑल सोसाइटी में मौजूद है, मुझे भी वही लोग पसंद हैं जो मेरी मर्जी की बात करते हैं, मगर जजेस को जो है वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो जब फैसले कर रहे हैं, अव्वल तो उनको सहाफ़ियों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि सहाफ़ियों को सुनकर वो फैसले करें, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सिर्फ अपनी मर्जी का सच न सुनिए, अपने फैसलों पर अपनी मर्जी के तज्ज़िये न सुने, सबको सुने। सबको सुनने से शायद आपको अपने फैसलों में की गई चंद गलतियां भी सामने आ जाएं जो कई दफ़ा अनजाने में हो जाती हैं। तो मेरा बात करने का या ट्वीट करने का मकसद ये था। अब आते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस फैसले की तरफ, और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि मेरा इस नैब तरमीम केस के फैसले से ये मुतालिक ट्वीट नहीं था। ये ओवरऑल मेरी एक असेसमेंट थी जो मैं गुज़िश्ता कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ कोर्ट रिपोर्टर। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के उस फैसले की तरफ आते हैं जो उन्होंने बड़ा ही एक उम्दा फैसला लिखा है। पहले तो आपको ये बता दें कि उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल 9, 10, 14, 19,
24 اور 25 کے تحت قابل سماعت قرار دیا ہے، اور متعدد جو نیب ترامیم کی شقیں ہیں ان کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے، آئین کے برعکس قرار دیا ہے، اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالعدم قرار دی گئی شقوں کے تحت نیب قانون کے تحت کارروائی کرے۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے جو مقدمات ہیں وہ بحال ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی۔ پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترمیم کالعدم قرار۔ احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم قرار۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم۔ تمام تحقیقات انکوائریز بھی بحال کرنے کا حکم۔ پلی بارگین میں عدالتی اختیار کو ختم کرنا عدلیہ کی آزادی کے آرٹیکل 175(3) کے برخلاف ہے۔ نیب قانون میں مجرم اور پلی بارگین کرنے والے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور پلی بارگین کے ملزمان کو رعایت دینا خود نیب قانون کی سیکشن 15 کے خلاف ہے۔ کرپشن کے بیشتر ملزمان کے اثاثے بیرون ملک میں موجود ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی دستاویزات شواہد کے طور پر استعمال ہو سکیں گی۔ غیر ملکی شواہد کے قابل قبول ہونے کے لیے قانون شہادت میں معیار پہلے ہی کافی سخت ہے۔ غیر ملکی شواہد سرے سے ہی ناقابل قبول قرار دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر حساب نہ ہو تو عوام کا کرپشن کی نظر ہونے والا پیسہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ عوام کا پیسہ ریکور نہ ہونا ان کے بنیادی حقوق کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ قانون میں اب پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر، پارلیمان کی جانب سے نیب قانون سے خامیاں دور کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ بیوروکریسی کو غیر ضروری طور پر ہراساں کرنے سے روکنے کی حد تک ترامیم ایک اچھی کاوش ہے۔ ترامیم سے عوامی نمائندوں کو احتساب سے استثناء بھی دیا گیا۔ نیب قانون میں کرپشن کی حد 50 کروڑ تک کرنا عوامی نمائندوں کو معافی دینے کے مترادف ہے۔ معافی کا اختیار صرف عدالت یا سزا کے بعد صدر مملکت کے پاس ہے۔ پارلیمان نے ترامیم کے ذریعے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن معاف کر کے عدلیہ کا اختیار استعمال کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر 2007 کے NRO فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کے کیس کا۔ سال 2007 میں NRO کے ذریعے عوامی نمائندوں کے خلاف کیسز اور تحقیقات ختم کی گئیں۔ NRO کیس میں بھی عدالت کا موقف تھا کہ کیسز عدلیہ ہی ختم کر سکتی ہے، پارلیمان میں رہنا یا نہ رہنا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ عدالت سیاسی جماعتوں کے سیاسی فیصلوں کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ بنیادی حقوق اور عوامی مفاد کے مقدمات میں حق دعویٰ نہ ہونے کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بنیادی حقوق اور عوامی مفاد کے مقدمات میں حق دعویٰ نہ ہونے کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست اس بنیاد پر مسترد کرنا غیر متعلقہ ہے کہ ترامیم کی پارلیمان میں مخالفت نہیں کی گئی۔ چیئرمین PTI کے دور میں نیب ترامیم آرڈیننس کے ذریعے کی گئیں۔ آرڈیننسز کی مدت پوری ہو چکی، اب ان ترامیم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ترامیم کے ذریعے کرپشن کرنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ ترامیم کے ذریعے زیر التواء سینکڑوں مقدمات کا ٹرائل روک دیا گیا ہے۔ عوامی نمائندوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالنا آئین کے خلاف ہے۔ ترامیم کے ذریعے نیب کو اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا کہ کرپشن ختم کرنے کا ٹارگٹ پورا نہ ہو سکے۔ نیب قانون میں اس قسم کی مداخلت بنیادی عوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان صاحب کو بھگوڑا کہا تھا، رن اوے پولیٹیشین کہا تھا، پارلیمان سے بھاگا ہوا ایک سیاستدان کہا تھا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں چیف جسٹس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں درخواست گزار کا کنڈکٹ نہیں دیکھا جاتا۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں درخواست گزار کا کام صرف معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جو 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی اپنی ایک الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، ان کا 1.5 صفحے کا نوٹ ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی درخواست کو مسترد کرتا ہوں۔ پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمان ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے۔ کیس میں سوال غیر قانونی ترامیم کا نہیں بلکہ پارلیمان کی بالادستی کا ہے۔ گزشتہ رات مجھے اکثریتی فیصلے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وقت کی کمی کے باعث فی الحال تفصیلی وجوہات بیان نہیں کر رہا۔ یعنی
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब एक तफसीली फैसला भी देंगे, मगर कब देंगे ये मालूम नहीं। केस में इख्तियारात की तकसीम और पार्लिमानी जमहूरियत का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस मुंतखब अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं? बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी के बगैर अदालत कानून साजी का जायजा नहीं ले सकती। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। अक्सरियती फैसले में इस बात को नहीं परखा गया कि पार्लिमान ने कौन सा काम गलत किया है। अरकान असम्बली ने एहतसाब को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ने की कोशिश की। अरकान असम्बली के एहतसाब को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ने की कोशिश की गई। अक्सरियती फैसले में मेरी आजजाना राय में, जस्टिस मंसूर अली शाह की आजजाना राय में, अक्सरियती फैसले के अंदर आईनी जो अक्सरियती फैसला है वो आईनी स्कीम के खिलाफ है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। अक्सरियती फैसला इख्तियारात के ट्राइकोटमी यानी मुकर्रना अदलिया और इंतजामिया के असूल को तस्लीम करने में नाकाम रहा है। अक्सरियती फैसला पार्लिमान से सियासी बहस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने के एक रुकने पार्लियामेंट के गैर आईनी मकसद का शिकार हुआ है। ये है नोट जस्टिस मंसूर अली शाह का। इख्तिलाफी नोट इतना क्रिस्पी है तो तफसीली नोट में क्या कुछ होगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। और ये है फैसला जो जस्टिस उमर-अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच ने सादर फरमाया है 2-1 के अक्सरियत से। और देखना ये होगा कि ये फैसला बरकरार रहेगा या नहीं। मंडे को जस्टिस काजी फायज ईसा भी बतौर चीफ जस्टिस ऑफिस संभालेंगे। और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन खास लिस्ट अभी तक नहीं आई। 8 रुकनी बेंच होगा या जिस बात का एक खदशा इजहार किया जा रहा है खदशे का कि फुल कोर्ट भी बन सकता है। और अगर फुल कोर्ट बनता है तो क्या वो कानून को बहाल कर देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर कानून बहाल हो जाता है तो फिर उसकी मौजूदगी में बनने वाला नैब तरमीम के खिलाफ बेंच जो है ये दुरुस्त होगा या नहीं, ये एक उससे भी बड़ा सवाल है। तो देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल अब बदलने वाली है, रजीम चेंज हो चुका है तकरीबन। जस्टिस उमर-अता बंदयाल साहब के टेन्योर के ऊपर हम एक नज़र आज दौड़ाएंगे, एक जायज़ा लेंगे उनके दौर का, उनके दौर में क्या कुछ होता रहा, क्या कंट्रोवर्सीज आती रहीं, कौन कौन से मुतनाज़ा केसेस थे, अदलिया के दरमियान जो मामलात थे, और जो जजेस की तैनाती है वो किस तरह एक मसला बना। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, तमाम तर पहलुओं का हम तफसील से जायज़ा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा ज़रूर। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।